Guys, sabi na naman bibili. Big channel guys. Mas mura rito guys sa SM Codmo. Taas tayo, taas be. Ayun, taas oh. Damit guys oh, 490 guys. Guys, 500 na lang guys ang presyo. Mura lang oh. 5. Ayun, taas oh. Marami pa bibili sa taas oh. Ito. Mara dito guys, mga bag. Mga bag guys, mga bag, mga sapatos. Ayan guys oh. 599 lang guys, hanggang 600 siya. Easy na lang. Ayan guys, bag. Puro bag pala rito, be. Tara. Pag nagpunta ka ng Tempe, Guys oh. Pabango guys, pabango. 499 guys. 450. Piso na lang. 20%. Ang tao guys oh. Siyempre view. Di tayo. Ay guys oh, barong. Barong guys, barong. Nok lang guys.